23 тысячи мешков сахара, муки и риса раздают в этот священный день малоимущим гражданам во всех 20 районах республики. Все это помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тана dünya alam şiir yakvalına şelsilah dal vayetna o şelsilah dal vayetru o şun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya şual dedi vayna iştadi de galatsa ve amn hacı tarafı fondu doğuş ve respublika sağdu غيل مشان على خاش ودوش دام ولا وزي سيلا وش دالا وبايما ديس ما شخيل سنة ليرن بينشار ويل وباتش ويل وقام دول قيت ايه وزامن نحا بايما ديس ما شخيل سنة ويزع صودوش إيمانا بارتحا ونخشي قام صود أقدال بعند والخوان الحمد لله رب العالمين. В Грозном пожертвования начали раздавать с раннего утра. Помощь получили малоимущие и многодетные семьи, дети-сироты. В столице Чечни нуждающимся доставили почти 6,5 тысяч мешков сахара, муки и риса. Tehardats, Daharetidas, Real Mister and Hodiesh to Tahandol Dina, her dog Sarah do her way Rala Hilsash. Also Maka, dog Sarah do Del Sarah do Yavind. Searching the Dickens speak on board. Ardemagun Shika is the bush. Почти 1500 мешков сахара, риса и муки от регионального общественного фонда распределили между малоимущими семьями Урус-Мартановского района. Для них это неоценимая помощь. В Грозненском муниципальном районе в честь дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, помощь получили 280 малоимущих и нуждающихся семей. طبعا هقدش دينا ح وريسبوبليكا يول أحمد حاجي تسأله دال دقيق الويل دال الغاز وتعني سويل تون تسأله يول شفون دو دوق شهق مخك دوق ساغ دو أتدين ليلن إشتا أتساغ دقيقة وغروزنسك مونسبالني كوشت يو يقيغان يساغ عدا حباخ كان يرتي بقوز يتساغ ستسن عش دق مسك ناخ بو سو الله وجه دال يساغ أوبل دول أي معني رمزاني تير تين أهلون تير دقع ميل دولشون تير هق مخك تبوش بول دنيا بالغ ويوختوش دال أوبل دول تير. В Шатойском районе благотворительную помощь от фонда Кадырова получили 77 малоимущих семей и сирот. Такую помощь нуждающиеся жители района получают регулярно. ساعدوا تانا اشتراك شيء ساعة كاشنا شيء تا سال بحر خدو خمس سنة بقى بيش سماد الله بيوش ديريس خيل دقة ديريس خيل دال ساعة الباق باي بتش عنا باقي وي فودي وش ما نسينا شيء حدا شيء كد دم دقة دغيل تناخن دا قبل ساعة دقة بتش حيوزين ده ما صغير تلاقينا دقة شو نكتة دور كبرفكت شو ما قد خير ده بحال ديريس على مص بحال جرج خير برفكت خير دهشنا دا اشتغل عوا وتغن سبارقة. Празднование дня, в который родился пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, это выражение бесконечной любви и глубокого почитания. Празднование этой даты в Чеченской Республике стало уже традиционным. Таким образом, жители региона не только восхваляют посланника, но и укрепляют братство между мусульманами. Лариса Джабраилова, Магомед Шатаев. Новости.